Ini tuan, ini nama dia kitab tafsir Ibnu Katsir. Kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ulama tafsir muktabar. Ibnu Katsir ulama tafsir yang muktabar. Ibnu Katsir ada bercakap masalah baca Quran pada orang mati. Tengok. Saya nak buktikan alamat dia bagi salah. Ini bukan alamat Wahabi. Ini alamat orang lain. Wahabi lain. Ini alamat orang lain. Nak hantar sorak rumah saya, tapi pakai alamat rumah sahabat kita. Sorak tu pergi rumah sahabat, tak main rumah saya. Betul-betul tuan-tuan nak maki saya, tapi tuan-tuan maki dia. Tuan-tuan nak tuduh Wahabi sesat, tapi sekarang bukan tuan-tuan maki Wahabi, tuan-tuan maki orang lain. Baik siapa yang kena maki itu berdasarkan alamat ni? Kita tengok. Siapa yang ada tafsir Ibnu Katsir, dia buka Suratul Najmi. Ibnu Katsir tafsir Suratul Najmi. Ketika Imam Ibnu Katsir dia tafsir Suratul Najmi, dia jumpa satu ayat daripada Suratul Najmi. Dalam Suratul Najmi itu Allah berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Maksud ayat itu, dan insan ni, dan manusia ini, dia tidak akan dapat kecuali apa yang dia usahakan. Itu maksud ayat Quran daripada Suratul Najmi. Kita tak akan dapat kecuali apa kita buat. Kalau kita buat dosa, dosalah kita dapat. Kalau kita buat baik, buat baiklah kita dapat. Itu maksud ayat daripada Suratul Najmi. Tiba-tiba Ibnu Katsir kata, saya baca apa dia kata. Kata Ibnu Katsir, wa min hadhihi al-ayatul karimah istanbata Syafi'i rahimahullahu ta'ala anna al-qira'ah la yasilu ihda sawabuha illa al-mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hassahum alaihi walam yanqul dhalika min ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum walau kana khairan lasabaquna ilaih. Ini kata-kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir ketika dia tafsir ayat wa alaysal insani illa ma sa'a, manusia tak akan dapat apa yang dia buat. Maka terus Imam Ibnu Katsir kata wa min hadhil ayatul karimah, daripada ayat ini, ayatnya mulia ini, kata Ibnu Katsir, istanbata Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, telah mengeluar hukum oleh Imam Syafi'i daripada ayat wa alaysal insani illa ma sa'a. Kata Ibnu Katsir, Imam Syafi'i telah mengeluarkan hukum, telah mengistimbatkan hukum, telah membina hukum. Ayat ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i mengeluarkan satu hukum. Hukum apa? Annal qira'ata, sesungguhnya bacaan-bacaan Quran ini, la yasilu ihda sawabuha illal mauta, pahala bacaan Quran tidak sampai kepada si mati, kata Syafi'i. Pasal apa Syafi'i kata macam tu? Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim, sebab itu bukan amalan orang mati dan bukan usaha orang mati. Itu usaha orang hidup. Pasal apa? Pahala nak pergi pada orang mati. Sedangkan ayat tu kata kamu tak akan dapat kecuali apa yang kamu buat. Macam mana pula orang hidup baca Quran, orang mati dapat pahala? Macam mana pula orang hidup buat kebaikan, orang mati pula dapat? Laisa min amalihim wala kasbihim. Itu bukan amalan dia, itu bukan usaha dia. Maka Imam Syafi'i kata tak sampai pahala kita hadiahkan kepada orang mati, pahala Quran. Walihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda ni tak pernah disunat pun oleh Nabi. Siapa kata? Ibnu Katsir kata, Syafi'i kata. Apa lagi dia kata? Walam yanqul dzalika min ahadin minas sahabati radhiyallahu anhum. Dan amalan ni tak ada seorang pun sahabat Nabi yang buat. Kata Ibnu Katsir,
walau kana khairan lasabaqu ilaina, kalaulah menghadiahkan pahala pada si mati ni sampai dan dia baik, nescaya nabi dan sahabat orang mula nanti buat. Okey, bukan saya nak bawa isu sampai tak sampai, itu bukan isu saya. Isu saya ialah Jakim kata, kalau orang kata, kalau ada orang mati dia tak mau buat tahlil, itu Wahabi. Kalau mengambil pengecaman daripada Jakim, siapa Wahabi sekarang? Siapa pengganas sekarang? Siapa bukan Ahlussunnah sekarang? Siapa sesat sekarang? Siapa sesat? Syafi'i. Syafi'i Wahabi kah? Sedangkan Syafi'i hidup tahun 100, 250 Hijrah, 150 Hijrah. Perkataan Wahabi pun tak ada lagi. Wahabi tahun 1000 Hijrah. Macam mana Jakim boleh bagi pengecaman kalau kamu nak tahu di Malaysia ni Wahabi mati tak buat tahlil sebab depa kata pahala tak sampai pada orang mati. Depa ni sesat, depa ni Wahabi, depa ni bukan Ahlussunnah, depa ni pengganas. Sekarang saya nak tanya, Jakim nak sebat Wahabi, siapa yang kena sebat? Syafi'i. Syafi'i kata tak sampai. Syafi'i mazhab siapa? Mazhab muktabar di Malaysia. Yang ni saya sebut tadi, kita nak pukul orang lain tapi kita pergi pukul orang lain. Syafi'i kata pahala tak sampai. Walaupun Syafi'i kata tak sampai, tapi ada 2-3 orang ulama dalam Syafi'i dia kata sampai. Tapi itu bukan perbahasan saya. Yang saya nak bahasnya ialah alamat Jakim salah. Dia kata kalau nak kenal Wahabi, mereka ni tak mau tahlil. Syafi'i kata bukan tahlil, Quran tu tak sampai baca pada mak yang mati. Tahlil lagi lah tak sampai. Quran, wahyu Allah Ta'ala kalau baca pada orang mati, Syafi'i kata tak sampai. Ya Allah, baru kita bila buka kitab kita tahu Syafi'i bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Syafi'i ini satu mazhab yang sesat. Tuan-tuan mazhab siapa? Yang main malam ni dengan mamak ni sekali lebih. Mazhab siapa? Baru kita tahu kita sesat sejak turun-temurun. Rupanya baru kita tahu Malaysia memang mengisytiharkan mazhab resmi dia mazhab Syafi'i. Rupanya Malaysia ni pun sesat. Imam Masjid Negara mazhab Syafi'i dia pun sesat. Seluruh mufti-mufti dalam Malaysia semuanya mazhab Syafi'i, semua sesat. Kalau ikut pengecaman Wahabi, kalau ikut pengecaman yang diberikan oleh Jakim, Aikim dan Yadin, siapa kena sebab sekarang? Pasal itu kita kata nak cakap, bacalah dulu, kajilah dulu. Sekarang betul tak kita orang kampung, kalau ada orang tak mau tahlil, kita kata dia Wahabi, betul tak betul? Tak betul. Habis dia siapa? Dia Syafi'i. Kalau ada orang mati, kita tak buat tahlil, itulah Syafi'i. Tapi kalau ada orang mati, kita buat tahlil, itu bukan Syafi'i. Habis kalau bukan Syafi'i, siapa? Nanti nak tengok. Saya kita nak tengok. Itu yang kita ambil daripada kitab Tafsir Imam Ibn Katsir. Kita bawa dengan bukti tuan. Nak habaq kata, walaupun paper ni lidah rasmi kerajaan, dia salah. Walaupun Jakim ni kadang-kadang dia mewakili keugamaan dalam kerajaan, dia salah. Salah ni tak, jangan ikut jawatan orang lah. Tak mengaji salah.